Guide today mga bro, sa ating on the spot para sa 2 PM draw. $605, $615, $601, target rumble. 5 PM on the spot, pili o pick up lang, pwedeng tayaan sa STL. 981, 904, 961, target rumble. Pili o pick up lang. Last draw, 9 PM on the spot. 385, 372, 382, target rumble. Double combi sa korsonada lang sa ating padubli. 266, 944, 282, target rumble. All draw yan mga bro.